Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinta Apta Ardiana dengan NPM 2211080130 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan nomor absen 03 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Inggris. Di sini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Past Tense. Di sini, past tense akan saya ibaratkan sebagai bunga atau flower. Di sini, putik bunga sebagai past tense dan kelompok bunga yang pertama sebagai simple past tense, kelompok kedua sebagai past continuous tense, kelompok ketiga menjadi past perfect tense, dan terakhir kelompok keempat sebagai past perfect continuous tense. Yang pertama, simple past tense digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa atau kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Rumusnya, positif, subject plus verb to plus complement, negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus complement, interrogative, did plus subject plus verb 1 plus complement. Example, plus he come to the counseling guidance teacher room yesterday, yang artinya dia datang ke ruang guru bimbingan konseling kemarin. Negatif, he did not come to the guidance and counseling teacher room yesterday, yang artinya dia tidak datang ke ruang guru bimbingan dan konseling kemarin. Interrogative, did he come to the counseling guidance teacher room yesterday, yang artinya apakah dia datang ke ruang guru bimbingan konseling kemarin? Yang kedua, past continuous tense digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Rumusnya, positif, subject plus was or were plus verb ing plus complement, negatif, subject plus was or were plus not plus verb ing plus complement, interrogative, was or were plus subject plus verb ing plus complement. Example, positive, they are making an observational study at school about the importance of guidance and counseling last night. Mereka sedang melakukan observasi di sekolah tentang pentingnya bimbingan dan konseling tadi malam. Yang negatif, they were making observation at school about the importance of guidance and counseling last night, yang artinya mereka tidak melakukan observasi di sekolah tentang pentingnya bimbingan dan konseling tadi malam. Interrogative, were they making observation at school about the importance of guidance and counseling last night, yang artinya apakah mereka melakukan observasi di sekolah tentang pentingnya bimbingan dan konseling tadi malam? Ketiga, past perfect tense digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi lebih dulu sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu. Kemudian rumusnya yaitu positif, subject plus had plus verb 3 plus complement, negatif, subject plus had plus not plus verb 3 plus complement, interrogative, had plus subject plus verb 3 plus complement. Kemudian example, positif, the counselor had helped people who are in trouble when he has given up, yang artinya konselor telah membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan ketika dia sudah menyerah.
Negatif, the counselor had not helped people who are in trouble when he has given up. Yang artinya, konselor tidak pernah membantu orang yang berada dalam kesulitan ketika dia sudah menyerah. Yang interrogatif, had the counselor helped the people who were in trouble when they had given up? Yang artinya, apakah konselor telah membantu orang yang berada dalam masalah ketika mereka sudah menyerah? Dan yang terakhir, keempat, past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang sudah terjadi namun masih berlangsung pada masa lalu. Kemudian rumusnya, positif, subject plus had plus been plus verb ing plus complement. Negatif, subject plus had plus not plus been plus verb ing plus complement. Interrogative, had plus subject plus been plus verb ing plus complement. Adapun contohnya, positif, Linda had been working at Nusa Bangsa High School as a guidance and counseling teacher for 4 years when she was recommended by a friend. Yang artinya, Linda telah bekerja di SMA Nusa Bangsa sebagai guru bimbingan dan konseling selama 4 tahun ketika dia direkomendasikan oleh seorang teman. Negatif, Linda had not been working at Nusa Bangsa High School as a guidance and counseling teacher for 4 years when she was recommended by a friend. Yang artinya, Linda belum bekerja di SMA Nusa Bangsa sebagai guru bimbingan dan konseling selama 4 tahun ketika dia direkomendasikan oleh seorang teman. Interrogative, had Linda been working at Nusa Bangsa High School as a guidance and counseling teacher for 4 years when she was recommended by a friend? Yang artinya, apakah Linda sudah bekerja di SMA Nusa Bangsa sebagai guru bimbingan dan konseling selama 4 tahun ketika dia direkomendasikan oleh seorang teman? Sekian video materi dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.